saka Facebook. Dakalakal Boys. Shout out kayo, shout out. Ang pangalan mo para i-shout out? Anong pangalan mo? Simon Kurt. Ha? Simon Kurt. Simon. Shout out kay Simon. Subscribe nyo Dakalakal Boys. Ha? Kalakal Boys. Kalakal Boys. Oh, Kalakal Boys YouTube. Makikita kami din niya. Oh, tsaka ito, Maho Vlogs. Sticker yan. Wala na akong sticker, naubusan ako eh. Subscribe nyo, makikita kayo. Tatla pangalan mo. Raiko. Ha? Raiko. Raiko. Arayko. Raiko pa. Shout out kay Arayko. Oh. Yan, makikita nyo yan sa YouTube, yung mukha nyo. Saka ito. Copy dyan. Pangalan mo? Terence. Teres. Terence. Shout out kay Terence. Kalakal Boy yan. Kalakal Boys, tsaka Maho Vlogs. Subscribe. Maho Vlogs. Subscribe nyo, subscribe. TikTok yan. Kalakal Boys. TikTok yan niya. Ha? TikTok. Kahit kami yan lang. Yay! Ako sa mama ko. Oh, shout out mo mama mo. Birthday, baka magbe-birthday. Happy Halloween. Ano yan niya? Shoutout sa mga TikTok. Shoutout YouTube, sa mga bata. tsaka yan. Facebook. Halloween. Nakakita nyo yung mukha nyo? Ako. Subscribe nyo Maho Vlog. Tao vlog. Yan, yung mga... Tao vlog. Ipopost ko yung kasama kayo. Ipopost ko yung nyo, Vlog. yung shout out nyo. Lagi kayong vlog yan. Oo. Saan pumunta yan? Saan pumunta? Doon sa Sky Cafe. Cafe Sky, tsaka Inulugang Taktak, tsaka Cathedral. Layo. Sana Nag-drone pa kami. Sa bahay nyo. Gising pa din Ha? kaya. Quezon City kami. Layo. Quezon City pa. Eh di ayan, pupunta kayo.